हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग। एबे टाइम है सकाल 6:30 आम उठिले मु 4टारू। आज हम जो पूरी आज ब्लॉग रे हम जो देखिए पूरी सो टाइम 6:15 सुधा रोषेई सरीगलानी। आम सका खेचुड़ी डालमा खाई जीवु तो देखो खेचुड़ी डालमा बसी माँ खेचुड़ी देखुं खेचुड़ीटा एक्चुअली आम सका भोग दिहब देवपिंडी के दिहब तापर आम खाई आम बाहर जीवु पूरी। सो लेट्स गो कौन कौन भल ना ए चंदन तुम कह हाँ भल तुम सांग कौन तुम कह तो मैंने बाहर पूरी घर बाहर सेपटे थोड़ा पानी दे కూతురుండి రావటం మాత్రం లేని फ्रेंड्स आम आसिक पहुँच गई ब्लू फ्लैग बीच रे पार्किंग रे अच्छे गाड़ी पार्क करके हम जावा टिकेट काटवा 100 टका करना सब तो फिलअप हो जाए जगह बसिया जगह এটা কি অছ বঢ়িয়া লাগুଛି এটা কি অছ জানছ কি এটা হচ্ছে নকলি সুনসুনিয়া গছ কইদেলা ଗୋଟେ কইদেলা মানে জ্ঞান দেই দেই ভাল আর এটা কোন কোন হ্যাঁ তুমি কোন না কোন কোন হ্যাঁ মা আস মাউ ধরি গেছে আমি ଯିବା ঠিক ক্যাফেটেরিয়া খাইয়া এই যে জোড়া জায়গায় যে জায়গা ছাড়িବାକୁ ইচ্ছা হয় না মতে এটি হচ্ছে ଗୋଟେ ফিটনেস সেন্টার देखी पारे लाइक
କିଛି କରିପାରିବେ କି ଆମେ ସଣ୍ଡେ ସବୁ ସାଧା ଜିନିଷ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ନହେଲେ ଏ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କହିକି ଗୋଟେ OTDCର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆସ କ'ଣ ହେଲା ନା ନା କ'ଣ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କ ମ୍ୟାଚିଂ ମୋ ବସ୍ କାहे ତମ ବସ୍ କାहे ମା କରୁ ଭିଡ଼ିଓ ନେବି ନା ବେଶୀ ଦୂର କାହିଁ ମା କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଗେ ପୁରା ହେଇ ଭାଇ ଭାଇ ସେଇଟା ନା କ'ଣ ଏଠି ଏଠି ଅଛି ବସିଯିବା ନା ଆଉ କ'ଣ ଚାଲିବା ହଁ ବସି ପଡ଼ିବା ଏଠି ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଖରାପ ତ କିଏ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଦିଶୁଛି ଚୁଟି ମାନେ हाँ बा ना से सी बीच बसे से बस समुद्र देख ओ ना लगा के मत ये आसिक शोई पाइल माँ गोड़ हाथ लंबे कहते ये जीवनु आम
तो आमर ब्लू फ्लैग रे बुलाबुली ब्लू फ्लैग बीच रे बुलाबुली पूरा सरीगला 12टा बाजिलाଣି हाँ 2 घंटा पाखापाखि आम बुलिलु तो ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ତ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବୁ ତ କୁଆଖିଆରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 7ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଆମେ ଡିନର୍ କରିଦେଇକି ପଳେଇବୁ ତ ଆଜି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରବିବାର ତ ଆମେ ସାଧା ଖାଇଲୁ ରୁଟି ଡାଲମା ଯେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବାଏ।